Donc, في leçon 1, شفنا deux cas pour interpréter graphiquement une limite d'une fonction. نذكركم في صفحة le premier cas وقت les limites de f de x lorsque x tend vers a égale l'infini. Donc لهنا la courbe C admet au voisinage de l'infini une asymptote verticale d'équation x égale à a. Ou fait deuxième cas وقت les limites de f de x lorsque x tend vers l'infini égale un réel b, donc la courbe C admet au voisinage de l'infini une asymptote horizontale d'équation y égale à b. Donc les deux premières formules اللي شفناهم في اللوسون الاولى يعطونا les asymptotes verticales بالنسبه للكا الاولى والاسيمبتوت horizontale بالنسبه للدوزيام كا. في اللوسون الثانيه باش نشوفوا les asymptotes obliques et les branches infinies والا يتسموا زاده les branches paraboliques. Donc باش نلقاو asymptote oblique ou bien une branche infinie, لهنا نتعدى troisième cas. Troisième cas, si la limite de f de x lorsque x tend vers l'infini égale à l'infini. Donc, le cas l'oula, limite lorsque x tend vers a égale l'infini. Deuxième cas, limite lorsque x tend vers l'infini égale à b. Ou troisième cas, تلقاو limite fait l'infini égale l'infini. Ok? Ben, qui dit comme le cas هذايا, une fois حسبت la limite d'une fonction f de x, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, لقيت comme résultat plus ou moins l'infini. ويطلب منك باش تعمل une interprétation graphique ولا géométrique de cette limite. Donc automatiquement لازمك لهنا تعمل وحدك la limite de f de x sur x lorsque x tend vers l'infini. Ok? Donc هذايا automatique تخدمها من غير حتى ما يطلبها منك. به كي تحسب الليميت هذايا باش تلقى 3 سوكا. Donc نجم تلقى limite de f de x sur x lorsque x tend vers l'infini égale à 0. نجم تلقى limite de f de x sur x lorsque x tend vers l'infini égale l'infini. وتنجم تلقى la limite de f de x sur x lorsque x tend vers l'infini égale à un réel a qui est différent de 0. Donc باش نبداو بالسوكا الاولانيه وقت اللي تحسب limite f de x sur x lorsque x tend vers l'infini تلقاها égale à 0. Donc لهنا directement تقول اللي la courbe C de f admet au voisinage de l'infini هذايا une branche parabolique والا une branche infinie نفس المعنى de direction l'axe des abscisses OI. Ok? Donc نشوفوا ترى كيفاش نلقاها في الكورب cette branche infinie d'axe voilà deux directions l'axe des abscisses OI. Donc لهنا عندي une courbe qui est croissante في l'exemple هذا. Donc نشوفوا لهنا au voisinage de l'infini. Donc au voisinage de l'infini الكورب باش تمشي en parallèle مع l'axe des abscisses من غير ما نصور حتى droite من غير ما نصور حتى asymptote. Donc une branche parabolique c'est pas une droite ماهيش droite ماهيش asymptote. Donc هي direction. معناتها لهنا الكورب au voisinage de plus l'infini عندها تكون parallèle تمشي de direction parallèle avec l'axe des abscisses OI. ريتوها تمشي en parallèle مع l'axe des abscisses OI. Donc في الحالة هذه عندي une branche parabolique de direction l'axe des abscisses OI. Donc هذايا le premier souka. Ben, deuxième souka. Donc كي تحسب limite de f de x sur x في l'infini تلقى l'infini. Donc, je تلقى plus ou moins l'infini. Donc, في الحالة هذه, la courbe C de f admet au voisinage de l'infini هذايا une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au J. Ok? Donc, كي تلقى 0 direction l'axe des abscisses وكي تلقى l'infini تلقى branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au J. Donc, كيما في l'exemple هذايا. Donc, لهنا نشوفوا au voisinage de plus l'infini. Donc, le courbe نتاعنا تمشي en parallèle مع l'axe des ordonnées au J. Donc, au voisinage de plus l'infini, la courbe admet une branche parabolique de direction au J. Ok? هذا ايش معناتها النوسيون des branches paraboliques de direction l'axe des abscisses والا l'axe des ordonnées. نتعداو التروازيام سوكا. Troisième souka, وقت اللي تحسب limite de f de x sur x lorsque x tend vers l'infini, نجم تلقى un réel a qui est différent de 0. خاطر كي نلقوا a égale à 0 باش نرجعوا للبريمير سوكا. Ok? Donc si limite f de x sur x lorsque x tend vers l'infini égale à a avec a différent de 0. في الحالة هذيا ما نجموا نستنتجوا حتى شيء. Donc لازمنا قبل نتعداو نخدموا la limite de f de x moins a fois x lorsque x tend vers l'infini.
وفي التروازيام سوكا باش نلقى دو سوكا اخرين. دونك نجم نلقى ليميت دو اف دو اكس moins ax lorsque x tend vers l'infini égale l'infini. كيما نجم نلقاها égale ان غيال بي. دونك باش نبدا بالسوكا الاولاني والا بالسوكا الاولاني. اوكي دونك ديجا ما تخافوش لهنا في الريزومي بعديك باش تلقاو لي كال كلهم منظمين ومعناتها ومرتبين في ان فيشيي بي دي اف. دونك كي تحسب الليميت دو اف دو اكس موان اكس لورسكو اكس تون فيغ لانفيني تلقاه لانفيني. دونك لهنا نستنتج اللي الكورب سي دو اف ادمي او فوازيناج دو لانفيني هذايا une branche parabolique, مازلنا مع les branches paraboliques, de direction, là l'axe des abscisses ou là l'axe des ordonnées. Par contre, de direction, la droite d'équation y égale a fois x. Ok, donc la direction باش تكون par rapport à une droite. Donc تصور الدروات d'équation y égale à x والكورب باش تمشي en parallèle مع الدروات هذيك. اخر كا وقت اللي تحسب الليميت دو اف دو اكس موان اكس لورسكو اكس تون فيغ لانفيني باش تلقى ان ريال بي، والبي لهنا ينجم يكون ايغال زيرو وينجم يكون ديفيرون دو زيرو. المفيد ان ريال بي كي ابارتيان ا توت اخ. في الحاله هذيا نحكي على اسامتوت اوبليك d'équation y égale ax plus b. Ok, avec a هي limite de f de x sur x lorsque x tend vers l'infini, ou b هي limite de f de x moins x lorsque x tend vers l'infini. Donc la courbe C admet au voisinage de l'infini plus ou moins l'infini dans la limite هذايا une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b. كيف لهنا تصور من الأول la droite d'équation y égale à x plus b. Donc تاخذ 2 points باش نشوفوهم déjà في les exercices باش نرجعوا comment construire une équation une droite d'équation y égale à x plus b. Donc تصور في المرحلة الأولى droite d'équation y égale à x plus b. Donc والكورب كيما في الكا هذايا ديجا. Donc هذايا supposons اللي droite d هذايا elle est sous la forme y égale à x plus b. Donc le courbe لهنا au voisinage de plus l'infini, c'est un exemple, au voisinage de plus l'infini باش تمشي باش تقرب كل مرة للدروات d اما ما تمسهاش. Donc هذايا النوسيون نتاع les branches paraboliques et l'asymptote oblique. ok. دونك نتعداو لديزابليكاسيون. دونك باش نبدا بالاكزامبل الاولاني. دونك باش ناخذ اف دو اكس ايغال راسين كاري دو اكس بلس 1. دونك في لي زيكزامبل هذوما باش نعمل ابليكاسيون ديريكت للي فورمول اللي كنا نشوفوا فيها. دونك اف دو اكس ايغال راسين كاري دو اكس بلس 1. دونك باش نحسب لا ليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس تون فيغ بلس لانفيني. وفي المرحله الثانيه باش نعمل انتربريتاسيون جرافيك والا جيومتريك de cette limite. Donc, باش نعوض ال f de x بالexpression تاعها اللي هي racine carrée de x plus 1. Donc, هذايا égal à la limite de racine carrée de x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, racine carrée de x, elle tend vers plus l'infini. Racine de plus l'infini égale plus l'infini. Donc, باش نلقى في الاخر plus l'infini plus 1. Donc, plus l'infini كي تزيدها ولا تنقص منها أي constante باش تقعد l'infini, donc égal à plus l'infini. Donc لهنا كي حسبت limite de f de x lorsque x tend vers l'infini لقيتها l'infini. بالضبط lorsque x tend vers plus l'infini لقيتها plus l'infini. Donc ما نجم لهنا نعمل interprétation graphique de cette limite إلا ما نتعدى من الباساج نتاع limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. باهي. donc نذكر كي نلقاو الريزولتا هذه بعد ما نحسب الليميت هذيك كنلقى الريزولتا ايغال زيرو. دونك باش نلقى اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس. كنلقى الريزولتا هذه ايغال لانفيني بلوس ولا موان لانفيني. دونك باش نلقى او فوازيناج دو بلوس لانفيني اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون او جي. اوكي. وكي نلقى الليميت دو اف دو اكس سور اكس ايغال ا وقتها نولي نعمل ليميت اف دو اكس موان ا اكس باش نلقى دو كا. اذا كان الريزولتا لانفيني دونك برانش بارابوليك دو ديريكسيون سيل دو لا دروات y ايغال ا اكس. اذا كان نلقى ايغال ا بي دونك باش نلقى اون اسامتوت اوبليك ديكواسيون y ايغال ا اكس بلس بي. دونك كما قلت تو نحطهم كلهم في ريزومي على البي دي اف وتلقاهم في البارتي الاخرى نتاع الكور. دونك نحسب الليميت دو اف دو اكس سور اكس لورسكو اكس تون فيغ بلس لانفيني. دونك الليميت هذه ايت ايغال à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc نعوض ال f de x بالracine carrée de x plus 1. Donc limite de racine carrée de x plus 1 sur x lorsque x tend vers
plus l'infini. Donc لهنا إذا كان directement باش تعوض الإكس بالبلوس l'infini باش نلقاو الفوقانية plus l'infini الإكس elle tend vers plus l'infini donc l'infini sur l'infini c'est une forme indéterminée. Donc لهنا لازم نعمل une petite transformation de la fonction f de x de telle façon أني نحي l'indétermination. دونك لهنا عندي عملية جمع عندي اون سوم كلها سور اكس دونك باش نقسم العملية نتاعي دونك باش نلقى ليميت lorsque x tend vers plus l'infini دونك باش نقسمها كما قلت racine carrée de x sur x plus 1 sur x. دونك لهنا فما اون simplification دونك كيفاش نعملها simplification لهنا دونك ال x est égal à racine carrée de x sur racine carrée de x. Ok, on part que c'est une simplification de racine carrée de x. Donc, la limite de 1 sur racine carrée de x plus 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà, donc là, on a une simplification par racine carrée de x. Donc, x est égal à racine carrée de x fois racine carrée de x. On a une simplification par racine carrée de x au numérateur ou au dénominateur. Donc, on a 1 sur racine carrée de x. Donc, là, on a une petite transformation de la fonction f de x. Ok, donc كي نعاود تويكا نحط x tend vers plus l'infini باش نلقى الفورم انديتيرميني اتنحات. دونك لهنا lorsque x tend vers plus l'infini racine carrée de x elle tend vers plus l'infini. Donc 1 sur l'infini en général اي عدد quel que soit positif ou négatif qui تقسموا على plus ولا moins l'infini ديما il tend vers 0. L sur l'infini égale à 0. Donc 1 sur l'infini égale elle tend vers 0. Et 1 sur l'infini, elle tend vers 0. Et 0 plus 0 est égal à 0. Ok? Donc finalement, la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc, في مرحلة أولى حسبت la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, لقيتها plus l'infini. تعديت la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, لقيتها égale à 0. Donc, من هنا je suis في الtroisième cas. وكي حسبت ليميت f de x sur x لقيتها 0 دونك موجود في التروازيام كا في السوكان الاولاني. دونك لهنا la courbe C de f admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des abscisses OI. نعاودها بالله branche parabolique هي نفسها branche infini دونك نفس السنس نفس الكلمة. نمشي للإكزامبل 2. Donc, fait l'exemple 2, on dit une fonction f de x qui est égale à x carré moins 1. Donc, c'est une fonction polynôme de degré 2. Donc, باش نحسب la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini وتنجموا بعديك تعاودوا نفس الخدمة هذايا وقت اللي x tend vers moins l'infini باش تلقاو des résultats presque identiques. Donc, نعوض f de x x carré moins 1. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à la limite de x carré moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, x puissance 2 elle tend vers plus l'infini. Plus l'infini puissance 2 est égal à plus l'infini. Et plus l'infini moins 1 est égal plus l'infini. أي constante تزيدها ولا تنقص معناتها l'infini باش تكون négligeable. Donc l'infini plus ou la moins constante est égale ديما à l'infini. Donc, لقيت limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc, on a déjà موجود في troisième cas de l'interprétation graphique d'une limite. Donc, les نعمل la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x اللي هي x carré moins 1 sur x. باهي لهنا كي تعوض الاكس بالانفيني باش تلقى اون فورم انديتيرميني لانفيني سور لانفيني دونك سي اون فورم انديتيرميني. اور لهنا نعرفوا انه الفونكسيون اكس كاري موان 1 سور اكس هي الكوسيون دو دو فونكسيون بولينوم. دونك اكس كاري موان 1 هي فونكسيون بولينوم دو دوغري 2 et x c'est une fonction polynôme de degré 1. Donc une fonction polynôme sur une fonction polynôme c'est une fonction rationnelle. Donc fonction rationnelle par définition هي polynôme sur polynôme هي الكوسيون دو دو فونكسيون polynôme. دونك كي تبدا عندك ليميت نتاع فونكسيون راسيونيل لوrsque x tend vers l'infini يكفي انك تاخذ المونوم دو بلو دوغري في النوميراتور معناتها في البولينوم الفوقاني والمونوم دو بلو دوغري في الدينوميناتور ولا في البولينوم اللوتاني. دونك لهنا في النوميراتور عندي x كاري موان 1 دونك لو مونوم دو بلو دوغري هو x puissance 2 وفي الدينوميناتور عندي x donc x هو المونوم de plus haut degré. Donc cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré sur x. Donc
نخدمو بالمونوم دو بليو دوغري في الدينوميناتور وفي النوميراتور. دونك باش نلقى x carré sur x lorsque x tend vers plus l'infini. من بعديك عندي simplification par x خاطر x carré هي x fois x. Donc simplification par x باش تقعد لي la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x. Donc si je tends x tend vers plus l'infini باش نلقى égal à plus l'infini. Donc في مرحلة أولى حسبت la limite de f de x lorsque x tend vers l'infini لقيتها l'infini. تعديت li limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini لقيتها plus l'infini. Donc موجود في الدوزيام sous cas نتاع التروازيام cas. Donc نستنتج اللي la courbe C de f admet au voisinage de plus l'infini خاطر نخدم x tend vers plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe désordonné OJ. Donc premier exemple خدمت على branche parabolique de direction OI. في deuxième exemple خدمت sur les branches paraboliques de direction l'axe désordonné OJ. نشوفوا troisième exemple. Donc, troisième exemple, on a une fonction f de x qui est égale à 2x carré moins x sur x moins 1. C'est une fonction rationnelle. C'est le quotient de deux fonctions polynômes. Donc, 2x carré moins x, c'est une fonction polynôme de degré 2. Et x moins 1, c'est une fonction polynôme de degré 1. Ou bien, on va faire les exercices, l'ensemble des fonctions polynômes et l'ensemble des fonctions rationnelles. Wahda wahda. Ben, donc, باش نعمل limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. ومن بعد كالعادة باش نشوف une interprétation géométrique de cette limite. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à la limite de 2x carré moins x sur x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. كيما حكيت في l'exemple 3 في l'exemple 2 pardon كي تبدا عندك fonction rationnelle وتحب تخدم لها limite lorsque x tend vers plus ولا moins l'infini. Donc uniquement نجمو ناخذو المونوم دو بليو دوغري في النوميراتور والمونوم دو بليو دوغري في الدينوميناتور. Donc 2x carré moins x المونوم دو بليو دوغري نتاعها هو 2x carré. Et x moins 1 عندها المونوم دو بليو دوغري اللي هو x. اوكي دونك هذوما باش يكونوا نيجليجابل في الكالكول نتاع الليميت هذا. Donc باش تقعد لي la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x carré sur x. كالعادة من بعد ما خذيت المونوم دو بليو دوغري الفوق واللوطا باش نلقى une simplification par x. Donc x ou x يتنحى. Donc باش تقعد لي la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x. Donc x carré هي x fois x simplification par x باش تقعد لي 2 fois x. Donc si je tends x tend vers plus l'infini, donc 2 fois plus l'infini est égal à plus l'infini. مازلت موجود في التروازيام كا خاطر لقيت ليميت دو اف دو اكس في الانفيني ايغال ا لانفيني. دونك نتعدى ديريكتومون نحسب لا ليميت دو اف دو اكس سور اكس lorsque x tend vers plus l'infini. دونك باش نعوض الاف دو اكس ب 2x carré moins x sur x moins 1. Donc cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc هذا هي f de x 2x carré moins x sur x moins 1 le tout sur x. باهي لهنا عندي عبارة على عدد كسري على عدد كسري. دونك عدد كسري على عدد كسري. دونك تعمل الكسر الفوقاني فوا لانفيرس نتاع اللوطاني معناتها 2x carré moins x sur x moins 1 فوا لانفيرس دو x معناتها فوا 1 sur x. دونك باش نلقى la limite lorsque x tend vers plus l'infini الفوقاني 2x carré moins x sur x moins 1 فوا 1 sur x. اوكي فوالا ديما لهنا نخلي كلمه ليميت. دونك ما نحي كلمه ليميت الا ما نعوض الاكس بالانفيني كيما لهنا. الى حد السطر هذايا خليت كلمه ليميت اون فوا عوضت الاكس باغ بلوس لانفيني. دونك الاكس هذه كي عوضتها باغ بلوس لانفيني وقتها كلمه ليميت نحيتها. دونك في النوميراتور اش عندي؟ في النوميراتور عندي 2x carré moins x fois 1. دونك باش تقعد 2x carré moins x. وفي الدينوميناتور عندي x moins 1 le tout fois x. دونك باش نعمل ديفلوبمون معناتها x fois x x au carré moins x fois 1 x. اوكي دونك باش نلقى الليميت lorsque x tend vers plus l'infini 2x carré moins x fois 1 باش تقعد 2x carré moins x. ولهنا قلنا باش نعملوا ديفلوبمون دونك x fois x x au carré moins x fois 1 x خاطر الاكس هذه باش نضربها في الاكس موان 1 بكلها. دونك من بعد ما وحدت المقام بعد ما ضربت الكسر الفوقاني فوا لانفيرس نتاع اللوطاني دونك نلقى في الاخر اون فونكسيون ولا لا ليميت دون فونكسيون راسيونيل من جديد. دونك لهنا تويكا باش نرجع نفس الفورمول كي تبدا عندي الليميت في الانفيني نتاع اون فونكسيون راسيونيل. دونك ناخذ المونوم دو بليو دوغري الفوق
اللي هو 2x carré ناخذ المونوم دو بليو دوغري اللوطه اللي هو x au carré دونك باش تقعد لي لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de 2x carré sur x carré نعمل une simplification x carré ou x carré donc باش تقعد لي égal à la limite de 2 où la limite ta constante est égale à la constante même donc cette limite égale à 2. Donc là, كي حسبت limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini لقيت un réel b اللي هو différent de 0. Donc موجود لهنا في التروازيام سوكا نتاع التروازيام كا. Ok, donc limite f de x في plus l'infini لقيتها plus l'infini. عملت limite f de x sur x في plus l'infini لقيتها un réel اللي هو a. Donc خلينا نسموه a كيما الفورمول. Donc un réel a اللي هو égal à 2. Donc a égal à 2. Donc من بعد هيك لازمني نعمل limite f de x moins ax. لهنا نتبع في الالغوريثم نتاع الفورمول. L'algorithme نتاع التروازيام كا. Donc limite f de x moins ax lorsque x tend vers plus l'infini avec a égal à 2. معناتها limite نتاع f de x moins 2x lorsque x tend vers plus l'infini. باش نعاود نخدم الليميت هذايا. Donc calcul نتاع une autre limite عبارة. Donc نعوض ال f de x ب 2x carré moins x sur x moins 1. Donc الليميت هذايا est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x carré moins x sur x moins 1 moins 2x. باش نحسب الليميت هذايا لازم نوحد المقامات. كي نوحد المقامات باش نلقى اون فونكسيون راسيونيل ونخدمها بالضبط بالطريقه نتاع المونوم دي بليو دوغري الفوقاني على اللوطه. دونك نوحد المقامات. دونك لهنا عندي لهنا 2x كاري موان x سور x موان 1 وعندي لهنا عباره 2x سور 1. دونك المقام الموحد باش يكون x موان 1. دونك نضرب 2x لهنا في الاكس موان 1 ونقسمها على الاكس موان 1. دونك 2x كي نضربها في الاكس موان 1 ديريكتومون بعد ما نعمل ديفلوبمون باش نلقى 2x كاري موان 2x سور x موان 1 وهذا نخليه 2x كاري موان x سور x موان 1. دونك نحط الكل على نفس المقام. دونك باش نلقى 2x كاري موان x موان 2x كاري ما نغلطش لهنا تولي بلوس 2x خاطر عندي لهنا ان سيني موان قبل الكسر قبل العلامه هذي قبل العمليه هذي عباره لهنا باش نحط ان بارونتيز. دونك كي نحي البارونتيز الموان والموان باش تولي بلوس. باهي لهنا عندي سامبليفيكاسيون 2x كاري موان 2x كاري 0. دونك باش تقعد لي 2x موان x اللي هي x. دونك باش نلقى لا ليميت دو moins x plus 2x sur x moins 1 qui m'appelle 2x moins x égale à x. Donc finalement la limite de f de x moins 1x lorsque x tend vers plus l'infini la limite de x sur x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. C'est une fonction rationnelle lorsque x tend vers l'infini. Donc limite d'une fonction rationnelle lorsque x tend vers l'infini. ناخذ المونوم de plus haut degré في النوميراتور اللي هو x. المونوم de plus haut degré في الدينوميناتور اللي هو x. Donc x sur x égale à 1. Donc باش نلقى la limite de 1 lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 1. ردوا بالنا لهنا نطبق الفورمول هذايا تاع فونكسيون تاع limite d'une fonction rationnelle lorsque x tend vers l'infini. Donc كي باش نخدم بالمونوم باللي مونوم دو بلو دوغري لازم x tend vers l'infini. وقت اللي كان جت x لهنا tend vers un réel a وقتها لازمني نخدم خدمه اخرى نعمل اون فاكتوريزاسيون بعد هيك سامبليفيكاسيون وباش تشوفوهم لي كال كلهم ديجا في لي زيكزارسيس في لي زيتود دو فونكسيون. دونك نحوصل لقيت ليميت من الاول دو اف دو اكس لورسكو اكس تون فيغ بلوس لانفيني لقيتها ايغال بلوس لانفيني. تعديت الليميت دو اف دو اكس سور اكس لورسكو اكس تون فيغ بلوس لانفيني لقيتها ان ريال ا ايغال ا 2. عملت لا ليميت دو اف دو اكس موان ا اكس في البلوس لانفيني لقيتها ان ريال اخر ايغال ا 1. دونك ال 1 هو عباره ب في الفورمول. دونك لهنا نستنتج انه la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à la courbe c de f au voisinage de plus l'infini. Ok? Donc هذوما les résultats اللي لقيتهم اللي قلتهم قبيليكا. limite de f de x في البلوس l'infini égale plus l'infini. عملت limite f de x sur x في البلوس l'infini لقيتها égale un réel a. من بعديك limite f de x moins 1x lorsque x tend vers plus l'infini لقيتها un réel b. donc موجود في اخر كا اللي هو qui concerne les asymptotes obliques. Donc finalement la courbe C de f admet au voisinage de plus l'infini une asymptote oblique d'équation y égale 2x plus 1. C'est un vidéo اللي هو طويل شوية لكن مهم فيه toutes les cas possibles des interprétations graphiques des limites. في اللوسون اللي من بعد باش نشوفوا les interprétations graphiques de la tangente.